कि टीएमसी का साथ में वहाँ पर ये त्रिपल बांटो, टीएमसी का साथ में आप चावल बांटो, टीएमसी सरकारी चीज वहाँ पर बांटो? क्या प्रोसेस में है? कौन संविधान में है कि आप पार्टी के साथ में बैठ करके मैंने संविधान में आप पार्टी करने यहाँ पर आए क्या? हाँ, टीएमसी का झंडा लगाओ यहाँ पर, लगाओ इसका सिर में। सुनिए लगाना ही पड़ेगा दूसरा बोलते सर करके बोलेगा क्या? भाई आपको कितना बार बोला, कितना बार बोला हमको त्रिपल का याद दिया? नहीं है, नहीं है बोलता है, और यहाँ से ठीक ठाक क्या बढ़ता है? क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? 18 लाख आदमी आपको वोट दिया है, क्या नहीं मिलेगा? মাদারিহাটের বিডিওকে শাসানি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে। ত্রাণ বিলি নিয়ে মাদারিহাটের বিডিও অমিত চৌরাশিয়ার সামনে টেবিল চাপড়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে। মনোজ টিগ্গার অভিযোগ, গরিব মানুষের জন্য ত্রিপল দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নের কাজ থমকে রয়েছে অভিযোগ বিজেপি সাংসদের। বিডিওর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগে সরব হয়েছেন তিনি। বিডিওগিরি ছেড়ে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরতে বলে হুমকি দিতে থাকেন বলে অভিযোগ। মনোজ টিগ্গার আরো অভিযোগ, চা বাগানের শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য ত্রিপলের দাবি জানিয়েছিলেন, কিন্তু বিমাত্রে সুলভ আচরণ করছেন। অভিযোগ বিজেপি সাংসদের। পাল্টা বিডিও অমিত চৌরাশিয়া বলেছেন 100 থেকে 150 জনকে নিয়ে অফিসে এসেছিলেন বিজেপি সাংসদ, তার কোনো কথাই শোনেননি, চিৎকার করে চলে গিয়েছেন বলেই দাবি করেছেন বিডিও।